Pozdrav svima! Danas pravimo jedan brz, ali ništa manje ukusan doručak. Ako su vam dosadili klasični sendviči ili oni tostirani, izdvojite koju minutu više da biste ih ubacili u pećnicu i dobili novi ukus. Sastojci koje sam koristila su tost, sir, salamu, možete koristiti pureću šunku ili pileća prsa, kulen, peršun, jaja, parmezan. Sve sastojke pripremite, sir izrendati ako imate u komadu. Sitno izrendajte i salamu. Kulen isijecite na sitne kockice. Pripremite jednu kašiku parmezana i isickajte sitno peršun. U jedan tanjir izdvojite kriške tosta, onoliko komada koliko može stati u vaš pleh za pečenje. Meni je 6 kriški bilo sasvim dovoljno. U jednu dijelu umutite 2 jaja. Dodajte izrendani sir, zatim salamu, kockice kulena, zatim peršun, i jednu kašiku parmezana. Sve sastojke izmiješajte da se sjedine dok ne dobijete gustu kašastu smjesu. Dodajte jednu kašičicu soli i promiješajte da se sjedini. Pripremite pleh za pečenje i poredajte kriške tosta. Supenom kašikom napravite mala gnijezda u sredini. A zatim rasporedite pripremljenu smjesu na svaku krišku podjednako. Dodajte još malo sira na svaku krišku da se fino zapeče. U prethodno zagrijanoj pečnici pecite na 200 stepeni 10 do 15 minuta. Pišite mi u komentarima da li vam se sviđa recept i da li ste probali napraviti. Ne zaboravite stisnuti like i pretplatiti se na kanal. Uključite i zvonce kako bi bili uvijek obaviješteni kada objavim novi video. Besplatno je, ne košta vas ništa, a meni mnogo znači. Nadam se da ste uživali, veliki pozdrav!